नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वस्तः केशवालोक परमोत्सव निर्वृतः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनः ताभिर्विधुतशोकाभिः भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचिताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा तासमादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभु विकसन कुंद मंदार सुरभ्यनिल षट्पदम शरत चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषात्मः शिवं कृष्णाया हस्ततरलाचित कोमल बालुकम तदर्शनाह्लाद विधूत हृदरुज मनोरथान्तं श्रुतयो यथा जजु स्वैरुत्तरीयै कुच कुङ्कुमाङ्कितै रचिक्लुपन्नासनमात्मबन्धवे तत्र उपविष्टो भगवान् स ईश्वर जोगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकाश गोपी परिषत गतो अर्चितः त्रैलोक्य लक्ष्मीक पदं बपोर्दधात्। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते महाराज परीक्षित श्रवण करंतु अद्भुत अलौकिक रीति गोपी गोविंदंकर गोपांगनागण अनुभव करुचंती सहज सुंदर स्वभाव सुंदर श्रीकृष्ण तनु बेलकु बेल गोटे गोटे पर्याय किपरि अधिक समुज्ज्वलित अधिक लावण्य मंडित जार अंत नहीं शेष सीमार जे पहुंची से बेलकु बेल अधिकतर भाव में शोभायमान ही जाउछि। ब्रजांगनागण जेतेबेले सुंदर आसन टीए पारिदेले श्री कृष्णचंद्रंग पाई निज प्रियतमंग पाई स्वई उत्तरीय कुच कुंकुमांकित नयनर अश्रुसिक्त हृदयर कुंकुमरे रंजित एतादृश विचित्र भाव बहन करुवा जो भावर अर्थ करी होए ना ए भावर अर्थ करी होए ना ए वस्त्रर ए आसनर मूल्यायन करी होए ना ला तो प्राकृत भाषा रे अप्राकृत भावटी किपरि प्रकाश करा जिवो आलोचना करिछे आमे जेपरि पत्रिकाटीए अक्षर माध्यम रे हृदयर भाव बहन करिथाए जेपरि पट्टटीए चित्र माध्यम रे किछि भाव बहन करिथाए चित्रटी देखिदेले आमे बुझी पकऊ वर्षा होची बिजुली मारुची वज्रपात होची इंद्रधनु पड़ी मयूर नाचुची चित्रटी देखिदेले एमती आमे प्रकृतिर भावटी ग्रहण कर जाऊ तद्रूप ए वस्त्र नयनर अश्रु कुचर कुंकुमरे विमंडित होई
विपुल भाव बहन कर भाव को ग्रहण करने जड़े मात्र व्यक्ति श्री गोविंद भावग्राही जितेबले से आसन पर बसीगले अफुरंत भाव अधिक उज्ज्वलित अधिक अधिक अधिकतर उज्ज्वलित से महालावण्य आउ लावण्यमय ही उठला से आसन बसी पड़ से आसन सहित भगवान कि प्रकार शोभा पाउथले से आसन बसी श्रीकृष्णଙ୍କର किपरि सुख होउथुला जोगेश्वर मानकर हृदय कल्पित आसन जो चरम सुख भोग करुथुले वैकुंठेश्वरी शोभामयी संपतमयी शोभा और संपत्तर समाहार सदृश जो लक्ष्मी तार प्रदर्शित आसन अपेक्षा मानस पूजार आसन आउ सुख लगे श्रीकृष्ण को भगवान को मानस पूजार आसन कल्पित आसन तो आउ भल लगे ततोधिक सुख ताठारु अधिक सुख लगे भगवान को जोगेश्वर मानकर शेष शंकर शंकर्षण प्रभृतिंगर हृदय कल्पित आसन जोग कल्पित आसन अधिक सुखमय बोध हुए ए पर्यंत कृष्ण सुख भोग करथिले आउ अधिक सुख थाई पारे जानि नथिले आउ अधिक आसन रे उपवेशन जनित परम सुख आउ अधिक मिलिबो ए आशा बोधे भगवान कर नथिला जेपरि जीव चिंता करे जंगल बद्ध्वा चापरंग लाभंग मन्यते नाधिकम तत या ठारु आउ बलिगिरी सुख आउ किछि नाही जीव जेपरि चिंता करे किंतु ताठु बलिगिरी सुख थाए जोगी तार मन को सुसन्निविष्ट करी जेतोले ब्रह्म संस्पर्श करे करे दौथाए अग्नि शिखाटिए लह लह ही ऊर्ध्व को उठुची चुलू उपरे बसी पात्रर चक्की की केतबले केंदी बाजी जाउची केतबले केंदी बाजी जाउची केतबले 9 बाजिक इंचे 1.5 इंच तले रहूची शिखाटी केतबले शिखाटी के उठी जाकरी चक्की की बाजी जाउची ठीक तत्रूप महामहाजोगेश्वर मानंगर मन स्थिरीकृत है दीप शिखा तुल्य ऊर्ध्व को उठी उठी ऊर्ध्व को उठी उठी समय समय एपरी उठी जाए ब्रह्म को छुई दिए ब्रह्म को छुई दिए जितेबले ब्रह्म को छुई दिए जोगीर सर्वांग शरीर कि अपूर्वानंद सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते जितेबले ब्रह्म को मन छुई छुई दौ थाए उठुची ऊर्ध्व को उठुची ऊर्ध्व को थरे थरे ब्रह्म देह को स्पर्श कर दिए सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते से सुखटा को जोगी मन करे जे याडो बड़ सुख आउ किसी नहीं ये हूँ चरम सुख किंतु किंतु जदि से जोगी केतेबेले ये ब्रह्म वस्तु ऊपर आखि आड़ई साकार श्री गोविंदर अनन्य लावण्यमय श्रेयंग देखी दिए से तले विचार करे अहो मु भावुली मनर ब्रह्म संस्पर्श ठू बड़ी बड़ सुख आउ किसी नहीं किंतु ताठू ये श्रेयंग दर्शन अधिक सुख कर छाड़िक जाए ना जोग करने से रूप को बसी देखुए से रूप को बसी देखुए से रूप को आवाहन कर हृदय को आने से आसन कल्पना कर दिए आसन रे बसई दिए हृदय सिंहासन रे जदि केतेबेले मन जमी ब्रह्म को छुई दौला जोगी जदि स्व भाव देहरे जोग कल्पित देहरे सिद्ध देहरे भगवान को श्रीअंग को छुई छुई दिए से स्पर्श जनित सुख दर्शन जनित सुख अपेक्षा आउ केते अधिक सेतबेले जोगी माने करे मु भावुली ब्रह्म संस्पर्श सुखम
अत्यंतम सुखम अश्नुते किंतु ता अपेक्षा दर्शन आउ अधिक सुख, परस आउ अधिक सुख, आलाप आउ अधिक सुख। ठीक तद्रूप जीवर जेपरी अवस्था भगवान सेपरी अवस्था। सी भावी याठू बड़ आसन आउ मत मिलनी परा, याठू आउ बड़ आसन मिलनी परा, जोगी हृदयठू बड़ी सुखकर आसन आउ मिलनी। आज गोपांगना मानकर प्रदत्त आसन जो बसी पड़े से कृष्ण मध्य अनुभव कले, ओहो एड़े सुखमय आसन, जोगी हृत्कल्पित आसन ठारू कोटि गुण अधिक सुखप्रदायक। गोपांगना मानकर अश्रुसिक्त कुच कुंकुम रंजित आसन एड़े सुखमय। मुह्यमान होगले, मुग्ध होगले भगवान। सेतिक बेले शोभा आउ चकाश आउ प्रकाश होगा, आउ बढ़ीगला। जेतिकी शोभा विकृत होता से शरीर रू ता आउ बढ़ीगला। जमती आलोकटे जलुले आउ टिके तेजी देले आउ बढ़ीजे, आउ टिके तेजी देले आउ बढ़ीजे, आउ टिके तेजी देले तार तेज आउ बढ़ीजे। ठीक तद्रूप सहज सुंदर लावण्यमय श्रीकृष्णकर माधुरी, रूप माधुरी, पज्य माधुरी मध्य रूप माधुरी। बेलकु बेल बढ़ी 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 गोपी मंडली परिवेष्टित हो जिते सिंहासन आसन रे बसी पड़े, गोपी प्रदत्त आसन रे बसी पड़े, सेतिक बेले ताहांग श्रीअंगर सबुतक शोभा जमती प्रकाश पाईगला। से रूप को देखी चकित हो गले गोपीगण, कहले ना लो छाड़बानी, यही रूपर पूजा करदबा, यही रूपर टिके पूजा करदबा। एटा पूजनीय रूप केमती पूजा कले काले आमे आलोचना करिछे। गोपांगना मानकर कृष्ण पूजा, कृष्ण अर्चना, कृष्ण अर्चित हले आमे जानिचु जीव भगवान को निकट में आत्मसमर्पण करे, निज देहटी की कृष्ण को दे दिए, कृष्ण को दे दिए जे कृष्ण पूजा रे विनियोग कर दिए। ई भलिया पूजा अच्छी बोली आमर कल्पना नथिला। आमे बड़ ही मोटामोटी जानिथिलु किपरि निज देहटी की भगवान को समर्पण करने को हबा ना पशु विक्रय वत आम गति इठा बंद थिला। पशुटे बिकिदेले जमती अन्य को समर्पण कर दिया जाए, गायटे कि छेड़ीटे कि घोड़ाटे बिक्री करदे देदेलु गला, ता विषय आमर किसी चिंता करिवार नहीं। एतिकी पर्यंत आम जानिथिलु, आउ टिके अधिक को जाई जानिथिलु किपरि निजकु बलि बामन चरण रे समर्पण कर देथिले। ये पशु विक्रय अपेक्षा आउ टिके अधिकतर आत्मसमर्पण, किंतु देह को नहीं भगवान को एभलिया अर्चना करने को है। शास्त्र रे हमर मुनि ऋषि माने तार संधान पाई, एटा केवल गोपी कल्पित ना, केवल गोपांगना माने करचंदी। को आसन रे बसले, किपरि घंटा वादन कले, केउ जल रे प्रोक्षण कले, कि धूप देले, कि दीप देले, कि गंध देले, कि पुष्प देले, कि नैवेद्य देले, किपरि आरती कले, किपरि प्रणति ज्ञापन कले, प्रणाम कले। निज अंग प्रत्यंग को उपयोग करी किपरि कृष्ण पूजा करुचंती। बोध हुए ई पूजा ठू बड़ी बड़ पूजा आउ भगवान किछि नाही, प्रकृत रे नाही, शास्त्र रे कोठी देखा जाउनी। जेते प्रकार गोविंद पूजन पद्धति व्यवस्था रही, एतादृश पूजन ये पूजा व्यवस्था सब साधक जानते नहीं, खूब कम साधक जानती। एपरी ढंग से कृष्ण को पूजा करने को है। ए पूजा रे केते तृप्त होइथिबे भगवान श्री कृष्ण, केवल गोपी माने ये पद्धति जानती। भावमयी गोपिनी गण भागिनी गण निजर भावानुसारे
बाह्य पदार्थ संग्रह कर कृष्ण पूजा करना, निजर कृष्ण भोग्य अपूर्व चिन्मय आनंदमय रसमय तनु को विनियोग करी कृष्ण पूजा कले। कृष्ण परम परितृप्त अवस्था ब्रजांगना मानकर मंडली मध्य उपवेशन करिछन्ति। तत्र उपविष्टो भगवान सईश्वर, जोड़े शब्द लगे भगवान ईश्वर, गोटे शब्द उच्चारण रे तृप्ति आसनी। क्या पूजा करुचंदी ना भगवान भगवान ईश्वर। तत्रोपविष्टो भगवान सईश्वर जोगेश्वरांतर हृदि कल्पितासन चकाश गोपी परिषद अर्चित स्त्रैलोक लक्ष्मीक पदंग बपूर दधत। सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति अहह ई जगतरे किछि कम शोभा नहीं तो आमे तो विश्व भ्रमण करिने जगन्नाथ पाद तले तांकरी श्रीअंग माधुरी रे मुग्ध ही जीवन बीते दौचे। विशाल विश्वर विविध कोण रे केते केते सौंदर्य जे लुकायित ही रही तार संधान किए पाइछि। कुसुमित काननर शोभा, पुष्पवंत पद्मवंत पुष्करिणीर शोभा, इंद्रधनु विमंडित आकाशर शोभा, मेघेर मेदुर मंबरे नभर शोभा ठारू आरंभ करी केते केते शोभा केते केते सौंदर्य विस्तार लाभ करिছে विश्वरे। जो माने सौंदर्य पिपासु प्रकृति पिपासु प्रकृतिर रूपराशि उपभोग करने पाई जो माने श्रद्धान्वित कानने कानने सागरे सागरे विचरण करी प्रकृतिर अपरूप कमनीय शोभा को काश्मीर कुसुमित चूड़ारे अस्तराग रंजित सूर्य प्रतिफलित होउचंती से शोभा कि वर्णनीय आमे देखिबा को पाइचे। एपरि विश्व रे सर्वत्र भिन्न भिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न शोभा भिन्न भिन्न सौंदर्य भिन्न भिन्न प्रकृतिर रूप विद्यमान। गोटे गोटे स्थान रे एपरि मोह भाव मुग्ध भाव आसी जाए जे मनुष्य आत्मविश्रुत हो जाए। गोपबंधु आसुचंती रेलगाड़ी रे बसी दक्षिण रु खल्लीकोट निकटरे पर्वत तलरे चिलिकार रूप आखिरे पड़गला। कि सुंदर वर्णना करचंदी से शोभा प्रकृतिर शोभा आपण पाइबे कोठु पशि जातु कालिदासंकर अपार अनंत काव्य जगत रे किपरि से देखौचंदी प्रकृतिर शोभा। प्रकृतिर शोभा से कि भलिया देखौचंदी विविध भाव विविध छंदरे वर्णना करिछंती। विशेषकरी आपण मेघदूत काव्य रे पाइबे अनिर्वचनीय शोभा र वर्णना से किछि विषय वस्तु नहीं। गंधर्व जक्षटीए अभिशाप प्राप्त होई निज प्रणयिनी ठारू विच्युत होई मर्त्य आसिक पहुंची पर्वत शिखरे छिड़ा होइछि। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाला जो आकाश को आसीगले प्रकृतिर रूप को देखी विमोहित होई मेघ को पठौछि दूत रूपे जा जारे मेघ मु तो अभिशाप पाई आसी मर्त्य को मो प्रणयिनी एकाकिनी
कि दुख भोगुथुब मो संवाद टिके ताकू दबु मोर विरहरे से व्यथिता ही पड़ुथुब से आज मोर बहुत मन पड़ुची ताकू टिके कहीदबु मो संवाद सेतिक बेले वर्णना करछि यक्ष विश्वर शोभा कालिदास लेखन रे कवि कालिदास उपमा कालिदासेषु कालिदास भाया उपमा उठे दे पारिबनी ए जो जगत रे विस्तार होकर रही नानाविध शोभा नानाविध सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य सुखदेव गोस्वामी कहते अरे पिले ये शोभा गुड़ाक प्रकृतिर ये अपूर्व रूप अपूर्व सौंदर्य एटा कौठु आसला प्रकृति को कौठु आसला एटा कौन प्रकृतिर निजस्व न शोभा कौठु आसी तो निर्णय करुचंदी अनंत विश्व जो अपार सौंदर्य भिन्न भिन्न स्थान में भरी रही सब शोभा गुड़िक टिके टिके बिंदु बिंदु होई खसी आसी मूर्ति जो मूर्ति कालिंदी पुलिनर गोपांगना मानकर विरचित परिकल्पित आसन उपरे चकाश से सौंदर्यमय मूर्ति गोटे बिंदु छिटिकी पड़ी तेणु प्रकृति एपरी सुंदरी तेणु प्रकृतिर ये अंखंड एपरी शोभायमान होपरी आनंददायिनी होते मनोहर हो कहीं मूर्ति बिंदुए छिटिका पड़ी त्रैलोक लक्ष्मीक आस्पद विश्व जेते शोभा जेते सौंदर्य अच्छी ये समस्त सौंदर्य बिंदुए बिंदुए एमानकर भंडार किए मूल उच्च किए गोपी परिकल्पित आसन उपरे बसिथिबा भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର असमर्थ लावण्य ही यार मूल स्थली एठू बिंदुए बिंदुए छिटिकी यही सौंदर्य बिंदुए बिंदुए छिटिकी विश्व विभिन्न स्थान में व्याप्त होकर रही ये बिंदु ये जो शोभारे जीव तो मुग्ध हो जाऊचु ये जो प्राकृतिक शोभा सौंदर्य विमोहित हो जाऊचु ये सौंदर्य प्रकृतिर बिंदु ये सिंधु आकार रही श्रीकृष्ण श्रीअंगरे श्रीमूर्ति ओहो एतादृश रसमय शोभामय माधुरीमय श्री गोविंदर उपासना न करी जीव तू जीव कौटी की पाइबू कौन ये प्रभु को उपासना न करी यही भगवत स्वरूप को अपनार न करे आउठी कि उपासना करू कार उपासना करू कौन बा पाइबू कि सुख पाइबू केते परिमाण सुख पाइबू धन टिके पुत्र टिके पदवी टिके आयुष टिके एथरे सुखी हबू अफुरंत शोभा अफुरंत सुख अनिर्वचनीय सुख भोग करने को जीव तोर लोभ आसुनी लालस आसुनी विश्व जेते सौंदर्य जो रही विस्तारित ही तार मूल उत्स यही श्रीमूर्ति सुखदेव गोस्वामी कहते त्रैलोक्य लक्ष्मीक पदम ये त्रिलोक जथा जथा जो स्थान रे लक्ष्मी महनीय शोभा देखा मिले ये सब शोभार मूल आस्पद आस्पद आश्रय स्थल उत्पत्ति स्थल यही श्रीमूर्ति जे गोपी मंडली भितर से द्वारा प्रदत्त आसन रे बसी चकाश रमणीय शोभा प्रकाश करचंती तत्रोपविष्ट भगवान सईश्वर जोगेश्वरांत हृदय कल्पितासन चकाश गोपी परिषत गत्वर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मीक पदांग बपूर्दधात भगवान श्रीकृष्ण वर्तमान कीदृश बपू शरीर तनु दधत धारण करछन्ति ना त्रैलोक्य लक्ष्मीक आस्पदम त्रैलोक्य लक्ष्मी ये तीन लोक जो जो शोभा अच्छी आम तो केवल मर्त्यर शोभा वर्णना कले आम तो केवल मर्त्यर शोभा वर्णना कले
ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିନୁ, କିଛି ଦେଖିନୁ କହିଲେ ଚଳେ, ଟିକେ ନାକୁ କଣ ଦେଖିଛୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଶୋଭା ଅପେକ୍ଷା କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଶୋଭା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନନ୍ଦନ କାନନ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ମୋହନୀୟ ଶୋଭା, ତାପରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। ମେରୁ ଶିଖରରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଶୋଭା ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ବୈକୁଣ୍ଠର ଶୋଭା ତ ଶୁଣିଛେ, କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିକିରି କହିଛନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠାତ ଅପି ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍। ବୈକୁଣ୍ଠର ବିଚିତ୍ରମୟୀ ଶୋଭା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳରେ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ପରପାର ଶ୍ୱେତଦୀପ ବୈକୁଣ୍ଠାଦିକରେ ଯୋଉ ରମଣୀୟ ଶୋଭା, ଏପରିକି ଗୋଲକର ବିଷ୍ଣୁ ବିହାର ସ୍ଥଳୀର ଯୋଉ ନମନୀୟ ଶୋଭା, କମନୀୟ ଶୋଭା, ଏ ସମସ୍ତ ଶୋଭା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ୟାଙ୍କ ମୂଳ ଜାଗା କିଏ? ଏମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ। ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶୋଭା ବିକିରିତ ହେଇ ଆସିଛି, ଛିଟିକି ଆସିଛି, ଟୋପେ ଟୋପେ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ଅପାର ଅନନ୍ତ ଶୋଭା ରାଶି ମୂର୍ତ୍ତି ଦଧତ ତତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟ। ସେଇ ଆସନରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭାବ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ବହନ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ହଉନି, ଧରି ହଉନି, ପ୍ରକାଶ କରି ହଉନି। ତତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟୋ ଭଗବାନ ସ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱରାନ୍ତର ହୃଦି କଳ୍ପିତାସନ ଚକାଶ ଗୋପୀ ପରିଷତ ଗତୋର୍ଚିତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୈକ ପଦମ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଏକ ପଦମ୍, ପଦମ୍ ସ୍ଥାନମ୍। ତ୍ରୈଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ଗୋଟିକ ସ୍ଥାନରୁ ସମସ୍ତେ ଛିଟିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୈକ ପଦଂ ବପୁର ଦଧାତ୍। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଗୋପୀଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କେତେ କାଳ ପରେ ସେଇ ତପସ୍ୟା, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ସଫଳ ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣ ମିଳିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହଁ, କୋଟି ଲାବଣ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, କୋଟି ଲାବଣ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। କୃଷ୍ଣ ତୁମ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ତ୍ରୈଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୈକ ପଦଂ ବପୁର ଦଧାତ୍ ସଭାଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ଦୀପନଂ ସହାସଲୀଳେକ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା ସଂସ୍ପର୍ଶନେନାଙ୍କ କୃତାଙ୍ଘ୍ରି ହସ୍ତୟୋ ସଂସ୍ତୁତ୍ୟ ଈଶତ କୁପିତା ବଭାସିରେ ସଭାଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ଦୀପନଂ ସହାସଲୀଳେକ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା ସଂସ୍ପର୍ଶନେନାଙ୍କ କୃତାଙ୍ଘ୍ରି ହସ୍ତୟୋ ସଂସ୍ତୁତ୍ୟ ଈଶତ କୁପିତା ବଭାସିରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କାଳିନ୍ଦୀ ପୁଳିନରେ, କାଳିନ୍ଦୀ ଗର୍ଭରୁ ସତ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ଏଇ ପରମରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ, ଅପ୍ରାକୃତ ରସମୟ ଭୂମିରେ, ଯୋଉଠି ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଶୋଭା ନାହିଁ, ଗୋଲକ ଶୋଭା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକତର ଶୋଭା, ଯାହା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ, ଢାଳି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। সেই ଶୀତଳ ଶିକତା ରାଶି ଉପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆସନରେ ବସି ଭଗବାନ ନିଜର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଶୋଭାକୁ କୋଟି ଗୁଣ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସଭାଜୟିତ୍ୱା
ସଭାଜୟିତ୍ୱା ଅତ୍ୟଧିକ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିଦେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରୀତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣାର ଭାବ ମମତା ଅର୍ପଣ କଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗଣ। ଗଭୀର ମମତା ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାର? ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ସାଧନ ସିଦ୍ଧା ଓ ସାଧନ ସିଦ୍ଧା ଭିତରେ ଚରମ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ, ଚରମ ଚରମ ସିଦ୍ଧ ମହର୍ଷିଗଣ, ଚରମ ଚରମ ଦେବକନ୍ୟାଗଣ କୋଟି କଳ୍ପ ତପସ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋପୀଗଣ ଏତିକି ଆଦର କଲେ। ସଭାଜୟିତ୍ୱ ଆମ ଭାଷାରେ ଆଦର, ଆଦର ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମାନ ମିଶ୍ରିତ ଆଦର, ଖାଲି ଆଦର ନୁହଁ, ସମ୍ମାନ ମିଶ୍ରିତ ଆଦରକୁ ସଭାଜୟିତ୍ୱ, ସଭାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଜନ ସଭାଜନ, ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ ଆଦର ସଭାଜୟିତ୍ୱ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନେ କେମିତି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକି ମା ହୃଦୟରେ ଯାକି ଘରେ କିଏ ନଥିଲା ବେଳେ, କିଛି କାମ ନଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଶିଶୁଟିକି ଆଦର କରୁଥାଏ, ଗେଲ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ଖାଲି ଆଦର ଥାଏ। ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ତଦ୍ରୂପ ଆଦର ସହ ଲାଳନ ସହ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାର ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ମୋର ହେଇଯାଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର, এই ଭାବରେ ସେ ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଥାଏ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ ଶିଶୁଟିକି ଆଦର କଲା ଭଳିଆ ଜନନୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଣ ଅଛି? ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସସମ୍ମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଯେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାରଣା କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ନିଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ମେଧା ଭାବନା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କେମିତି ସସମ୍ମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସଭାଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆମର ଚୁଲିରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଯଦି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁ? ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦଉ, ନହେଲେ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚି ଦଉ। ୟାକୁ ଦୀପନ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଦୀପନ। ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ବିଞ୍ଚଣାରେ, କି ଟିକେ ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଏ ଦୀପନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠେ, ଲହ ଲହ ଶିଖା ଟେକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ଦୀପିତ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସୁଦୀପ୍ତ ଅତଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେମିତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୀତି ମମତା ଆବେଗ ସ୍ନେହ ରସମୟୀ ଭାବ ବେଳକୁ ବେଳ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ। ଦୀପ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ସୁଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅତିଦୀପ୍ତ ଆହୁରି କଣ ଯୋଡ଼େ ଅଛି। ଏମିତି 7ଟା ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଥିବା ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଦୀପ୍ତତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପଟା ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ନାଇଁ, ବାୟୁ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଆମେ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା, ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ସୁଦୀପ୍ତ ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସୁ, ଭଲ ରୂପେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଏପରି ଜଳି ଉଠେ ଯେ ଅଗ୍ନି ସେଠି ରହିବାକୁ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ। ଏଡେ ଜୋରରେ କାହିଁ ଜଳଉଛ, ଏଡେ ଜୋରରେ କାହିଁ ଜଳଉଛ, ପୋଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ଦେଖିବା ଲୋକ କହନ୍ତି ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜିର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କଣ କଲା ନା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୀତିକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଏପରି ଦୀପ୍ତ କଲା,
एपरी दीप्त कला धीरे 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 ये कृष्ण प्रेम तो सुप्त हो नथिला, लिभि जाई नथिला। बंशीनाद शुणिला बेलू आमे आलोचना करिचे मने पकांतु। उद्दीपन आलम्बन शब्द दुटा मने अछि नाई, एटा मने रहिबनी, कहीदेले मने पड़ी पारे, एटा सहजरे धरी हबनी थरे पड़िले। रसशास्त्र भितरे प्रचुर अवगाहन नथिले ये जिनिस गुड़िक मने हबनी। उद्दीपन आउ आलम्बन दुईटा कथार आलोचना करथिले। सेठु अग्निदीप्त हलानी। जेतले बंशीनाद कानरे पड़ीगला सेठु दीप्त हलानी। सुखदेव गोस्वामी कही देइछन्ति निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अग्नि बढ़िला, अनंग वर्धनम। अनंग प्रीतिभाव, प्रेम भाव, कृष्ण को भल पाइबा भाव, कृष्ण सहित विलीन हो जिबा भाव, मिशीजिबा भाव, एकाकार हो जिबा भाव गोपांगना मान हृदय जे लुकायित थिला। वर्षे है केवल आशारूपक शीतलता प्राप्त हो सुप्त अवस्था मु पाइबी। कृष्ण कहिचंती मते दिने देवे। ये जो आशा, ये आशारूपक शीतलतार स्तिमित होता से अग्नि जमती कानरे पड़ीगला, ये प्रथम प्रज्वलन तार आरंभ होगला। सेतिकलु से शिक्षा टेकी बेलकु बेल बेलकु बेल बेलकु बेल बेलकु बेल प्रचुर समिध ये केतबेले पाइगला। समिध कहले कौन बुझीपार तो काष्ठखंड जहाँ को आलम्बन करी, जोटा आलम्बन जहाँ को आलम्बन करी अग्नि प्रकाश पाइब। दि चारि खंड काठ जदि चूल्हे भर्ती न करदबा कौन जलिब? काहाको अवलंबन करी अग्नि प्रकाश पाइब, ताको आलम्बन कहा जाए। जेतबे भगवान श्रीकृष्ण अंतर्हित होगले सेतिके बेले ए हृदय रूपक चूल्हारे जलुथिबा कामाग्नि फेंकी काष्ठ संयोग होगला, समिध प्रदान होगला। जमती होमकुंडरू अग्नि स्तिमित हो आसिले आमे कहू चारि खंड समिध आउ पकई दियो, घृताहुति दे दियो। घृताहुति ओ समिध प्रदान अग्नि निमंत्रण पर आलंबन जलिला ना जलुनी टे बिंची दियो जली उठिब। तद्रूप ब्रजांगना मानकर हृदय भितर जो कृष्ण प्रेमाग्नि थिला से तो निशम्य गीतम वेणुनाद शुणी आस आस मो सखीगण आस तुम बिहुने मते बड़ एका एका लगुची। आज सुंदर चंद्र पड़ी सुंदर कुसुमित वृंदावन जमुनार मनोहर पुलिन पूर्णचंद्र निशीथिनी रे आमे विचरण करवा सखी माने आस आस। यही कथा कही जो तले बंशी फुंकी देले ए नाद ए शब्द पशिगला कानरे ब्रजांगना मानकर फटकरी जली उठीला से सुप्त अग्नि। वर्षे है आशारूपक शीतलता प्राप्त हो सुप्त थिला से जाग्रत हो उठीला, जली उठीला। ये किछि जलिला परे लिभि आसिला, आउ समिध दरकार हला। से समिध कोठी जोगे दियागला? कृष्णंकर अंतर्ध्यान लुचिबा एवं ब्रजांगना मानकर 19टी श्लोक 19 खंडे समिध बसी। खंडे दि खंड नुह 19टी समिध बसी। जो भावराज हृदय उद्गत होइछि जो प्रार्थना से माने करुछन्ते कृष्ण पादार बिंदरे प्रियतम चरण रे एगुड़िक समिध खंड तुल्य आलम्बन रूपे हृदय भीतर रही। आलम्बन तो होगला, समिध तो पड़ीगला। टिके उद्दीपन नहेले टिके बिंची नदेले जली उठिब कि? सेथिपई कि वायु प्रवाह किए हला सभा जयित्वा तमनंग दीपनं। एपरी मूर्तिटीए भगवान प्रकाश कले जे
ଦୀପ୍ତ ଦୀପ୍ତ ସୁଦୀପ୍ତ ଉଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜ୍ୱାଳା ଶିଖା ଆସିଗଲା, ସେଇ ପ୍ରେମାଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳା ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଉଦ୍ଦୀପନ କିଏ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ମନୋହର ଅପୂର୍ବ ମାଧୁରୀ ମଣ୍ଡିତ ରୂପ। ଅନଙ୍ଗ ଦୀପନ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅନଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାବକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସଭା ଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ଦୀପନମ ମିଛିବା ସହାସଲୀଳେ କ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା। ଯେତେବେଳେ ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା, ଅତି ଜୋରରେ ଯଦି ଜଳେ ଅଗ୍ନି ହୋମାଗ୍ନି ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କିଏ ସେ ଯେ ବସି ବରଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି, ଆଧର୍ଯ୍ୟ ହୋତା ଉଦ୍ଗାତା ଯିଏ ଚାରିଜଣ ଚାରିପଟେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ କଣ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି? ସହ୍ୟ କରି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହ, ଝାଳ ପୋଛି ପକାନ୍ତି, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପକାନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝି ପକାନ୍ତି, ଦେହ ପୋଛି ପକାନ୍ତି। ଅତିଦୀପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଅଗ୍ନି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା କର୍ତ୍ତାଗଣ ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତାଗଣ ଯେପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ତଦ୍ରୂପ ଆଉ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିହ୍ୱଳିତ ତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମନ କିଛି ସ୍ଥିର ରହିଲାନି। କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର? କାର ମୁହଁରୁ ହାସ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କିଏ ନାନାବିଧ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କଲା, କିଏ କୁଟିଳ ଇକ୍ଷଣରେ ଚାହିଁଲା, ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା, କିଏ ସେ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ପକାଇଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ବସି, ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଆସନ ପଡ଼ିଛି, ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣଟି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 8, 10, 12, 15 ଗୋପିକା ଘେରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ? ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର କାଳଜ୍ଞ ପୁଳିନରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପସରା, ପ୍ରୀତି ପସରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ମିଳନ, ବିଚିତ୍ର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କାଳଜ୍ଞ ପୁଳିନରେ ଚାଲିଛି। ତ ସହାସ ଲୀଳେ କ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା, ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କୁଟିଳ ଇକ୍ଷଣ, ନାନାବିଧ ଅଙ୍ଗଲୀଳା, ନାନାବିଧ ହାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଆଙ୍ଗିକ ଲକ୍ଷଣ, ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ବିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲେ, ପାଗଳି ହୋଇଗଲେ। ଆମ ଭାଷାରେ ପାଗଳି ହୋଇଗଲେ। ଏ ରୂପ ଦେଖିଦେଇ, ଏ ରୂପଟା ଦୀପନ ହୋଇଗଲା ତ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମାଗ୍ନି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାଗ୍ନି ସୁଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା ତ କିଏ ସେ ଦୀପନ କରେଇଗଲା? ନା ତମ ଅନଙ୍ଗ ଦୀପନ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୋଭା ସୌଷ୍ଠବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଧୁରୀ ଏପରି ଦୀପନ ହେଲା, ଏପରି ଜୋରରେ ବିଞ୍ଚିଦେଲା, ସେ ଅଗ୍ନି ଅତିଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା। ସଭା ଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ଦୀପନଂ ସହାସଲୀଳେ କ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା। ଏପରି ହେଇଗଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନାଙ୍ଗ କୃତାଙ୍ଘ୍ରି ହସ୍ତୟ, କିଏ ସେ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିଏ ସେ ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରି ପକାଇଲା, କିଏ ସେ ନିଜ ଜଘନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ଆଣି ଥୋଇଲା, କିଏ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ପାଣି ଯୁଗଳ ଆଣି ଥୋଇଲା ତ
କୌଣସି ଗୋପିନୀ ପାଦ ଦୁଇଟି ଟାଣି ଆଣି ନିଜ କୋଳରେ ଥୋଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ପାଦକୁ। ଶୋଭାଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ଦୀପନଂ ସହାସଲୀଳେ କ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା ସଂସ୍ପର୍ଶନେ ନାଙ୍କ କୃତାଙ୍ଘ୍ରି ହସ୍ତୟ। ସଂସ୍ପର୍ଶ ସେ ନା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପରଶ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗରେ ଗୋପୀ ଅଙ୍ଗର ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପରଶ ସମେତ ପାଗଳିତ ହେଇଗଲେ ନା ଗୋପୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ବିବିଧ ଢଙ୍ଗରେ, ବିବିଧ ରଙ୍ଗରେ, ବିବିଧ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ସମେତ କୃତାଙ୍ଘ୍ରି ହସ୍ତୟ ଅଙ୍କେ, ନିଜ ଅଙ୍କେ ଜଘନେ କ୍ରୋଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତୟ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଘ୍ରି। କିଏ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଆଣି ଜଘନ ଉପରେ ଥୋଇଲା ତ, କିଏ ସେ ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ଆଣିକିରି ଜଘନ ଉପରେ ଥୋଇଲା। ସଂସ୍ପର୍ଶନେ ନାଙ୍କ କୃତାଙ୍ଘ୍ରି ହସ୍ତୟ ସଂସ୍ତୁତ୍ୟ ଈଶତ କୁପିତାବଭାସିରେ। ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏ ତାଦୃଶ ହାବ ଭାବ ଦେଖି, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏଇ ହାବ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଭକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ୱଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବାଗ୍ନି ରହିଥିଲା, କଣ କମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ କଣ କମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବାନି। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହରିଭକ୍ତ ହବା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଭଳିଆ, ମୀରା ଭଳିଆ ହରିଭକ୍ତଟିଏ ହବା, ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତାର କୋଟି ଗୁଣ ଭଲ ସିଏ ଆମକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୀମିତ, ଆମ ଆତ୍ମାଟି ଏଡ଼ିକିଟିଏ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା ପରିମାଣ କେତେ, ଆମେ କେତେ ଦେଇପାରିବା? ଭଲ ପାଇବା ତ ହୃଦୟ ଦବା, ଆମର ତ ଏଡ଼ିକି ହୃଦୟଟିଏ, ଆମେ କେତେ ପରିମାଣ ହୃଦୟ ଦାନ କରିବା, କେତେ ପରିମାଣ ଭଲ ପାଇବା? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ, ଅପାର, ଅସୀମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ଅପାର। ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୂଳି ବୋଳି ହିଁ ପଡନ୍ତି ଦିହରେ। ପୁୟ ତ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରେଣୁ ଭି ଏ ଜଗତ ମୁଞ୍ଜେ ଅଛି ଛନ୍ଦି। ଉଦ୍ଧବ, ମୋ ଭଗତ ମୋତେ ପାରେ ବାନ୍ଧି ଆବୋରି ଥାଏ ବେନି ପାଶ। ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିବା, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିବା, ଦି ପାଖରେ ରହିପାରିବାନି। ସେ ଆମର ଦି ପାଖରୁ ରହିକିରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାଖଟା ଆମର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବାଁ ପଟରେ ରହିବା, ନହେଲେ ଡାଣ ପଟରେ ରହିବା, ଏକ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା, ନହେଲେ ପଛରେ ରହିବା। ଚାରିପଟେ ରହିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଚାରିପଟେ ଭଗବାନ ଘେରିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଖ ଫାଙ୍କା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆବରି ଥାଏ ବେନି ପାଶେ ଭଗତ ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ। ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମନର କଳ୍ପନା ନୁହଁ, ଏଡେ ବଡ କଥାଟେ ଲେଖିପାରିବେନି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପୁୟ ଅଙ୍ଗିରି ରେଣୁ ଭି। ଭଗତର ପାଦ ଧୂଳି ବୁଡ଼ି ହିଁ ପଡନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେହରେ, ତାକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉନା। ଆମେ ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇ ଆସୁ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ନେଇ ଆସୁ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ନେଇ ଆସୁ, ନହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ନେଇ ଆସୁ, ଏତିକିରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏତିକିରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଯାଇନୁ। ବତେଇଲେ ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆରେ ଯାରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସେଇଠିକି ଯା, ସେଇଠିକି ଯା, ତୋର ସିଏ ନଉଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦି ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପାଦ ଧୂଳି ପାଖକୁ ଯା। ଅହେ ନନ୍ଦ ତନୁଜ ପତିତ ମାଂ କିଙ୍କର ଭବାମ୍ବୁଧୌ
ଅଇ ନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କର ମାଙ୍ଗ ପତିତ ଭବାମ୍ବୁଧଉ ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥିତ ଧୂଳି ସଦୃଶ ବିଚିନ୍ତାୟ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେବଳ କହିଲା, ଆଉ କୋଉ ମୁନି, କୋଉ ଋଷି, କୋଉ ଦେବତା, କୋଉ ଭଗତ, ନା ନାରଦ ନା ଚତୁଷନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ନିଜ ପ୍ରିୟତମା ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଭଳି ହେବାକୁ କଣ ମନ ହେଲା ଯେ, କି ସୁଖ ସେଥିରୁ ସିଏ ପାଇଲେ, କି ସୁଖ ସେଥିରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଳ କରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି କହି ପାଦ ଧୂଳି ମଗେଇ ଆଣିଥିଲେ ଏଠି ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ କାହାଣୀ ମନେ ନାହିଁ? କାହାଣୀଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କଳ୍ପନା ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଲୀଳାଟି କରେଇଲେ? ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ ସିନା, ତାର ପାଦ ଧୂଳି ଦେହରେ ଆମେ ବଳି ହେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାର ପାଦ ଧୂଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳି ହେଇ ପଡନ୍ତି। ପାଦ ଧୂଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳି ହେଇ ପଡନ୍ତି, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତର ଚରଣରେ। ନିଜ ହାତରେ ଆସି ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଗୋସାଇଁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ତମେ ଜାଣିନ ଜୟଦେବ ଗୋସାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱଭାବ କଣ ଧରିପାରୁନ? ମୋ ସ୍ୱଭାବ କିଏ ଧରିପାରିବନି। ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଏଡେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ ଯେ, ଏଡେ ଦେବନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତ ମତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ଏପରି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଯେ ସେଟା କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି, ଭାବନା କରିପାରିବନି। କାହାକୁ କହିବି ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ? ଆଣ 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 ରାଧେ, ଦିଅ ଦିଅ, ତୁମ ପାଦ ଜଡ଼ିକ ଦିଅ, ତୁମ ଶୀତଳ ପାଦ ଜଡ଼ିକ ଦିଅ, ମୋ ମସ୍ତକରେ ଆଣି ଥୋଇଦିଅ, ମୋ ମସ୍ତକରେ ଆଣି ଥୋଇଦିଅ। ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବମ୍ ଉଦାରମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍। ଠାକୁରଙ୍କ ଛଡା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏହା କରିପାରିଛି? ଜୟଦେବ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଲେଖିପାରିଲା ଏଇ ପଦଟି? ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସୁନରଜ କିନି রামে তোমার চরণ দিওটি শীতল বলিয়া শরণ লইলাম আমি। ବିଦ୍ୟାପତି କୋଉଠି ଯାଇକରି ସେ ଅଛି, ତା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମର ସମୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାରିବାନି ମଧ୍ୟ। ଅଛନ୍ତି ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଦ ପାଦ ଧୂଳିକୁ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଭକ୍ତ ପାଖରେ କେତେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଆତ୍ମା, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହୃଦୟ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଦେବ? ଟୋପେ ଭଲ ପାଇବା ତା ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ଅପାର ଅନନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ଉପରେ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହାସ ଲୀଳା ଓ ସ୍ପରଶ, ପାଣି ଓ ପାଦକୁ ନିଜ ଜଘନରେ ନିଜ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଥୋଇବା, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାକିକିରି ଧରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କର ଯୁଗଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜାକି ଧରିବା, ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଲା ନା କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଏଗୁଡାକ ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଦୀପନ କଲା, ଏଗୁଡାକ ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଦୀପନ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ମାଧୁରୀ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମାଗ୍ନିକୁ ଯେପରି ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥିଲା, ବୁଝି ହଉନି? ବ୍ରଜକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ହାବ ଭାବ ଆଚରଣ କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ସ୍ନେହକୁ, ଭକ୍ତ ପ୍ରୀତିକି ତଦ୍ରୂପ ଉଦ୍ଦୀପନ କଲା। ଏପଟେ ଜଳିଲା, ସେପଟେ ଜଳିଲା, ଦିପଟେ ଜଳି ଉଠିଲା। ସଭା ଜୟିତ୍ୱା ତମନଙ୍ଗ ଦୀପନଂ ସହାସଲୀଳେ କ୍ଷଣ ବିଭ୍ରମ ଭ୍ରୁବା ସଂସ୍ପର୍ଶନେ ନାଙ୍କ କୃତାଙ୍ଗଳି ହସ୍ତୟୋ ସଂସ୍ତୁତ୍ୟ ଈଶତ କୁପିତାବ ଭାସିରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ବସିଛନ୍ତି, ଲତା
तरु अंगरे जेपरी विजड़ित हो जाई थाए कृष्ण श्री अंगरे ब्रजांगनागण जो विजड़ित ही बसिचंती नाना हाव भाव प्रकाश करुचंती श्रीकृष्ण हृदय रे भक्त प्रीति जेते प्रज्वलित हो उठिला केते प्रकार मिठा मिठा कथा कहले ब्रजांगना मानकू केते प्रकार मिठा मिठा कहले कथा स्पर्श मध्य कले कहार अधर कहार गंड कहार मस्तक कहार अंगुरी स्पर्श पूर्वक संस्तुत्य नाना प्रकार स्तुति कले आमे की स्तुति करवा मो सखी रे तू मोर हृदय सर्वस्व तू मोर प्राणेश्वरी तू मोर जीवनामृत केते प्रकार मिठा मिठा कथा कहले संस्तुत्य जीव की स्तुति करियो भगवान को भगवान जेतिके तांको प्रिय भक्त को स्तुति करुचंदे जेतेबेले गोपांगना माने देखिबा को पाइले जे कृष्ण आवेगरे विभोलित होई आम मान को केते मिठा मिठा कथा कही केते उच्च स्थान देलेनी केते उच्च स्थान देलेनी जेमते निजको हजई गले आम पाखरे सेतिके बेले पुणी आसिला स्वाभिमान श्याम सुंदर रह रह तमरे स्वभाव छाड़ आग कह गोप्य उचु भजन्तनु भजन्तेक एका एतत् विपर्जयम् नो भयांस भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो कृष्ण कह अंतःकरण अनुभव होची कृष्ण केवल आमर होई नाहंती आम निकट केते दयनीय होई गलेनी केते छोट होई गलेनी आम पाखरे किपरि निजको आम पाखरे समर्पण कर देलेनी ए भाव जेतले अनुभव होई गला अंतःकरण भितर आसिला ईशत कुपिता अल्प टिके रागिले गोपी माने किलो रागुच कहीं कौन अल्प समय तले तमे कौन करथिलो तुमे श्री कृष्णटी यही स्वभाव तुम अच्छी तुम अंतर एति भाव अच्छी आम प्रति आमको एकुटिया फेंगी दे कौन बोल ईशत कुपिता अल्प टिके कोप प्रकाश पूर्वक बभास अल्प कुपिता आकार हृदय रे प्रचुर प्रीति मुहरे कोपन भाव कहीं आमको एकला छाड़ी दे अंतर ध्यान होगल कुआड़े लुचि पड़ेल कहीं समय आम केते कलबल हलु तुम ये स्वभाव अच्छी एति भाव तुम हृदय अच्छी एति भल पाच आमको छाड़देल कहीं जो कोपन आसला ये कोपन जो प्रश्न पचारि गोपांगना माने ओहो विश्वर सर्वश्रेष्ठ प्रश्न ये भलिया प्रश्न आउ किए के हेले पचारि नाही पचारि हबनी मध्य आ सी भगवान बोली ये प्रश्न को पार हेले पास कर प्रश्न को पार एड़े से भगवान बोली पार हो जाइछन्ति कौन पचारे कृष्ण कौन उत्तर देले बड़ा सुंदर कथा आसंता काली आलोचना करवा एतिक आज भागवत विश्राम करंतु।